पुणी कटक जिला जज कोर्ट रे बोमा आतंक तेबे गत मास 8 तारिख रे एभली एक इमेल को आधार करी हाईकोर्ट परिसर रे भयर वातावरण सृष्टि होता। तेबे आज से भली एक वातावरण देखा मिली। एक धमकपूर्ण इमेल आसी कि कटक जज कोर्ट परिसर रे बोमा अच्छी बोली। तेबे एभली अनेक इमेल आसी फुलबाणी कोर्ट कथा कहतु पुरी कोर्ट कथा कहतु सामान ढंग से एठारे से एक इमेल आसी जो भाव कोर्ट परिसर रे भयर वातावरण सृष्टि होती। घटनास्थल पुलिस पहुंची तन तन कर जांच करुच्ची। डॉग स्क्वाड अच्छी प्रत्येक कोण अनुकोण को तन तन कर जांच करा जाउची। तेबे जो भाव आप पूर्वर देखी कि जो वकिल महकिल माने आसुले कोर्ट को सेमाने दिन ठीक 10टा पर जिते कोर्ट परिसर रे भिड़ जमी से समय एक इमेल आसीला कि कोर्ट परिसर रे बोमा आतंक खेलाई। तेज आम सहित किसी आईनजीवी अच्छा आम सीधा सड़क तांकर प्रतिक्रिया रखा। सार स्वागत करुच्ची आपन को टे परिचय दिखाँ। मो एडवोकेट चौधरी तारिणी प्रवराज एबे जानिलु जे थ्रेटनिंग है बम थ्रेटनिंग आम हाईकोर्ट रे थिलु आसी भयभीत तो लगुच बहुत किसी एमती हवा भी उचित नुहे। देखो आपण पुलिस तो तदंत कर देखुं सार गत मास 8 तारिख में सामान घटना घटी सामान इमेल आसाला आज आसी फुलबाणी कोर्ट पुरी कोर्ट को आसी। तेज कटक जेहेतु एक संवेदनशील अंचल एठारे सबु बेले जेहेतु हाईकोर्ट रही सब भिड़ जमी रही है ए परिसर मध्य एक इमेल आसवा एटा बहुत बड़ माने निंदनीय घटना। ये थ्रेटनिंग आसवाटा उचित नुहे जेहेतु एठू हाईकोर्ट रोचे लोअर कोर्ट रोचे सब मेडिकल रोचे कटक रे सब किसी रोचे से किसी आतंकवादी मान थी थ्रेटनिंग आसापी किसी गोटे कर प्लानिंग बोधे कर तथापि आमर पुलिस प्रशासन आमर तदंत करेंगे किसी आम भरोसा अच्छी। पूर्व थर जो इमेल आसला ताकू नहीं एठारे भयभीत होते लोक मैंने भयर वातावरण सृष्टि होता। आज ये एक इमेल आसी तेबे यहाँ कौन माने जड़े किए उस्कई ये कम करुच्ची ना तार किसी मंद उद्देश्य रही मे भी किसी भी उस्कई करी सेमती किसी मान ना कि तथापि आम तो तदंत करागला जना पड़ो ना आम कौन हठात कहीपर कि आम भी तो ये फास्ट टाइम जानूँ थ्रेटनिंग आसूँ पुणी से भी कोर्ट को तो तदंत हो सारू जना पड़ो कौन है। थैंक यू। सुनले प्रतिक्रिया के भाव आईनजीवी मैंने प्रतिक्रिया रखिंट कि तदंत हेले प्रकृत घटना कौन जना पड़ो। तेज आम सहित आउ जड़े वरिष्ठ आईनजीवी जोड़ी होती आम प्रतिक्रिया नवा। सार स्वागत करुच्चे आपन टे परिचय देबे। दुर्गा प्रसन्न मिश्र एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट कटक। किसी तो जना पड़नी भावुचे ये सब थ्रेटनिंग देकी गोटे माहौल खराब करने जुडिशियरी गोटे ब्लेम कर गोटे परमानेंट सॉल्यूशन केमती हम से गोटे ये करूँ ये चाहूँ। आपन को लगुच कि गत थर जो भाव एठारे वातावरण सृष्टि होता आज से किंतु गत थर किसी बाहर ना आज हुए तो किसी बाहर से किसी बम ना प्रिकसन नवा सब सर्च कर ठीक अच्छे किंतु मत लगुनि किए जुडिशियरी को ये करने चेष्टा कर महकिल मैंने आसूले निजर समस्या नहीं ये आज जदि से वातावरण सृष्टि हो हैरान हरकत पड़े कि केते दूर सेटा निश्चय ओबियसली सेटा होची किंतु तार निराकरण के हम आगू न हम यही सिस्टम करा उचित जमती समस्त जुडिशियरी हो एडवोकेट हो समस्ते तार निजर निरीक्षण आगू के येटा न हो जहाँ प्रतिक्रिया शुणिले कि सुरक्षा व्यवस्था सबु बेले कड़ाकड़ी रहा आवश्यक यही जो धमकपूर्ण इमेल आसूची यहाँ एड़े तो जाई हबनी ना आम पिलादिने आम शुणीचु बाघ आसला कि बाघ आसी नाला कि परवर्ती मुहूर्त बाघ से लोकटी को नहीं जाइला हे तो से एक घटनार पुनरावृत्ति एठारे न हो ताकू नहीं पुलिस प्रशासन सजग रही। आम सहित जड़े आईनजीवी अच्छा आम प्रतिक्रिया ना। मैडम स्वागत करुच्चे आपन गोटे परिचय दिखाँ। मु आईनजीवी सौम्या मिश्र ए दिन रे आमर बहुत सारे इमेल्स आसुचे धमक भर बम लगी बोलिकी एंड आमर जमती एटा कोठू आसुचे एक्जाक्टली आमे सेटा जानिबा उचित एटी भय पूर्वत माने सबु जिनस आमर रही जेमती कि
ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି କୋର୍ଟକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେ ଭୟପୂର୍ବକ ଆମର ରହୁଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କେମିତି କୋର୍ଟ ଯିବୁ। ଆମର ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମେ ତ ଆସିବୁ ନା, ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ ଯଦି ଆମକୁ ଡେଲି ଡେଲି ହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଇମେଲ୍ସ ଆସିବ କି ଆମର ବମ୍ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ତ ଆମେ କେମିତି ବି କାମ କରିବୁ। ଆମକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ କି। ଆମର ଏଇଠି ଯେତେକ ଯବାନ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଯବାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିବେଶରେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବୁ। ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ପଡୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି। ତାଙ୍କର କେସ୍ କ'ଣ ହବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି, ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଧରା ପଡୁ। କୋଉ ବାବଦରେ କୋଉଠୁ ଇମେଲ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାକ୍ ହଉ, କୋଉ ଜାଗାରୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଇମେଲ୍ସ ଯଦି ଆସୁଛି କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, କୋଉ ୱେବସାଇଟରୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରୁ କରିଛନ୍ତି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରୁ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାବଦରେ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ 100 ପୂର୍ବ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବି ଆମର ଆସିବ ମେଲ୍ କି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାଲି କରାଯାଉ ବୋଲିକି। ପୋଲିସ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁନି କି? ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଅଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଅଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର। ପୋଲିସ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କିଏ ବମ୍ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ହକ୍ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ସାଇବର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଇବର ଟିମ୍ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାଇବର ଟିମ୍ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କାହିଁକି ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛି, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀତି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି କୌଣସି ହାସଲ କରିବାକୁ କି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆର ରୁଟ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସତରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ। ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେଲେ, ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁଣି ଆଜି ଏଇ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି। ଆକୁ ସରକାର ଅତି ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାର ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ କିଏ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉ। ଯଦି ସତରେ ଏ ଘଟଣା ହେଇଥିବ ବା ସେ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନେବା ଦରକାର। ଧନଜୀବନ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ଆ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହାଲକା ଭାବରେ ନ ନେଇକି ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜାଗା, ଯୋଉଟାରେ କି ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେମିତି କହିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେ ପପୁଲେସନ ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ନୁହଁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପପୁଲେସନ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ବହୁତ ଜନଗହଳି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର ହେଉନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆଟାକ୍, ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଟାକ୍ ବୋଲି ହେଉଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କି ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ଧମକ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାର ଧମକ ମିଳିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବୋମା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବା ଇମେଲ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ସେଇଭଳି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାଇବର ସେଲ୍ର
टीम संपूर्ण एठार अछंती केउठारु ईमेल आसीतिला ता बाबदरे मध्ये जांच करा जाउची एवं प्रत्येकटी कोण अनुकोण को तन्न तन्न करी जांच करूची पुलिस। तेबे प्रकृत में बोमा अच्छी कि नहीं ईमेल टी केउठारु आसीतिला ताहा तदंत पर ही जणा पड़िबो। कटक जयदेव पाणिक रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।